We are now here in the sikat-sikat. Sikat-sikat daw, Miss. Sikat-sikat. Sikat-sikat, tanaw. Sikat-sikaran. Nay, nagsunod din po na ako din sa likod. Sikat-sikat. Nay, nagsunod din mo sikat-sikaran. Nasa likod, oh. We are now in sikat-sikat. Sikat-sikat daw, Miss. Yeah, religious. Festival? Oh, dia ada Silhig Festival. Nindot na daw, nindot na ilang lugar ba kay di na libaong. Milay ni. Oh. Nakalimot na ka. Oh. Oh. Ay, maglabang kayo na! Ay, maglabang. Inyo ang tindahan? Tagunit mo! Ginagmay bitaw, may na lang. Oy, kalami man. Oh, nay banana Q di ay, nay turon. Oh, banana Q. Turon, nay pinaypay. Kanay baligyan ni mo, God. Ginagmay lang, God. May kayo nakapwisto ka diri ba, no? Oh, manay mong luto. Oh. Kalami. Palitan niya may unya, diri. Sige, diri. Okay, hi guys. Punta ako sa bahay ng kapatid ko. Yung younger brother namin. Yung si Rinaldo. Si Kid. Let's go, samahan niyo ako. Ayaw mo diyabi, kailangan mga kapyan na lang. Tunga lang tayo. Let's go. Let's go. Ako na, let's go! Oh, let's. Go, let's go, let's. Go, let's. Let's go! Let's go. Mura ba katol-tol? Di ko ansa dahil. Straight lang. My brother, my younger brother, we go into the house of my younger brother. Asa yung balay, Kid? Oh, Welcome on the way. to the house. Oh, dara ilang mansyon. Wow, kanindot silang mansyon. Yes, nice. Oh, dara, oh, welcome. Ah, Ano siya, balay ako sister-in-law, si Cheryl. Oh, my brother, yes. Yes, Alright, let's sa go. imo na ilang home, sweet home. let's Oh, go. nice yung balay. Oy, itor sa nato, itor. Tor. This is Tor, the brother. stairway to the heaven. Bulingon na Quick tour tayo dito sa bahay nila. Ito yung sofa nila, ilang sala. Sala nila to, guys. Yan. Sala nila yan. Sala. Yan. Oh, may ref pa sila, guys. Wow, may refrigerator. At dining table nila, oh, dining table. Oh, kitchen, oh. Wow. Ulam. Inganion yung balay, manang. Inganion yung balay ba? Oh, inganian yung balay. Oh, yeah, puhon-puhon yan. Oh, ka-nice ba? Oh, oh. Oh, ilang CR. Napa ilang CR. Ilang to, ablihan to, sir. Knock-knock. Oh, walay suga nilang CR. Oo. Haven't finished. Haven't finished ilang CR. Ito tas taas. Let's go to upstairs. Let's go to upstairs. Yes. Okay lang. Go upstairs. Oh, muna ilang taas, ilang kwarto. Pila ka kwarto? Tulo. Kid. Amo na sa kwarto pikas. Oh, dara di may pakita bulingon kanira. Na. Muna ilang kuan, pila ka kwarto tulo? Jandib di ay. Oh. Uy, maayo ni kirikid. Uy, okay kayo ba inyong balay ba kay kuan ninyo ilang jandib ni? Oh, natulog. Oh, sige lang. Kay kita raman ang kuan. Oh, muna electric fan nila. Kani kinsa ni? Nyo ha. Oh, muna yung kwarto sa. Ito ang kwarto ng brother ko. Oh, muna ilang kwarto. Oh. Okay ra. Oh, okay ra. Oh, naibulingon. Di man makita ang bulingon. Ana na simple lang good. Ya, makita ni. Oh, nice kayo. Oh. Nilot kayo ang kuan. Ito. Ito ta dito sa ubos. Muna lang ba? 3 room ang sa taas. Marag ilang kuan ni sa akong brother. Muna ilang room. Ya sa ubos. Mo to ilang sofa o ilang kuan.
Nila guys, oh. Katakot din hagdanan. Mano tayo sa hagdanan nila. Ito yung mga sampayan. Yan. Okay kayo ang balay sa akong igsuon. Yes. Okay kayo balay sa akong brother. Simple but nice. Ito yung pagkain namin sa lunch. Yan. Simple lang ang pagkain pero masarap. May ginamos talaga. Oh. Ginamos. Inuunan. Rice. Mayonnaise. Bigutong ko kay wala na sila namahaw at kasi kay kunila. Ikaw Ako Wala. Namahaw man mi. Hi! Ay kaya ta gutong tamplek be kay na rin. Butang yun Sorry, diri. dere. Butang yun sa kay pain na rin bata. Butang yun ang daan ba kay para kuan. Oh. Oh, cute.